Problem solving using quantum numbers part 2. In our previous video, we already discussed type 1 and type 2. Now we will continue with type 3. Type 3 is orbital and its shape. State the orbital notation and draw its shape for NLMS for 1 positive 1 negative half. Soalan ni minta orbital notation. Orbital notation ni samalah dengan name of orbital. Yang kedua dia minta shape. Untuk tengok orbital notation dan name of orbital, kita kena refer kepada value of L. L is equal to 0 S orbital, L1 P orbital, L2 D orbital, L3 F orbital. So kalau kita tengok, N kita adalah 4, L kita adalah 1. So when L is equal to 1, this is P orbital. Tapi kalau kita tulis P sahaja, salah. Kita kena tengok juga N dia berapa. Kalau N is equal to 4, that means dia adalah 4P orbital. Baru kita dapat markah. Next, kita tengok shape pula. 4P, dia ada 3 shape. PX, PY dan PZ. Kita kena faham, satu set quantum number menunjukkan satu elektron. Macam contoh satu IC, satu orang. So kalau ada satu sahaja elektron, that means satu orbital sahaja yang perlu kita lukis. Nak lukis PX boleh, PY pun boleh, PZ pun boleh. Write the corresponding values of N and L for 2s orbital. So untuk 2s orbital, untuk mengetahui nilai N, kita kena tengok kepada yang ini. Untuk mengetahui nilai L, kita kena tengok untuk yang ini. So, kalau kita tengok N dekat sini, dia dah ada value dah 2. So, maksudnya the value of N is 2. L pula, kalau kita tengok, dia tak ada value lagi. Dia hanya ada tulis orbital S. So, kita kena ingat formula ini. Kalau orbital S, value is 0. Orbital P, 1. Orbital D, 2. Orbital F, 3. So, kita adalah orbital S. So, orbital S, the value of L is 0. So, N is equal to 2, L is equal to 0. The last type of question is acceptable and unacceptable. Ada dua bentuk soalan acceptable and unacceptable. The first one is set of quantum numbers and the second one is orbital. So we go to the first one, set of quantum numbers. Determine whether the sets of quantum number below are acceptable. Explain the unacceptable sets of quantum number. A, 1, 0, 0, positive half. So first of all, kita tengok the value of N is 1. So kita akan buat hierarchy. When N is equal to 1, L will be 0. So kita check. N1, L0. N1, L pun 0. So betul. Kemudian kita tengok pula, when L is equal to 0, M will be 0. So kita tengok M dia apa? 0. So betul. Kalau M 0, S will be positive half and also negative half. Tengok dia punya S dia positive half. So betul. So ini punya quantum number adalah acceptable. Kita tengok yang kedua pula, iaitu 2, 1, positive 2, negative half. So kita akan tengok value of N dia adalah 2. So when N is equal to 2, L will be 0 and 1. So kita check. Dia tulis dekat sini N2, L1. So N2, L1. So betul. So bila dia tak sebut kosong, yang kosong ni kita akan abaikan. Kita hanya teruskan yang L is equal to 1. So when L is equal to 1, M will be negative 1, 0, positive 1. So sekarang kita check. Dia punya M value adalah positive 2. Value M kita hanyalah negative 1, 0 dan positive 1. Positive 2 tidak ada. So ini membawa maksud dia ada berlaku kesilapan di sini. So set of quantum number ini adalah unacceptable. So sekarang kita kena buat reason sebab dia suruh explain. So yang manakah yang salah? Dia salah pada positive 2. So kita akan tulis M is equal to positive 2 is not acceptable.
tidak boleh diterima. Kenapa tak boleh diterima? Because when L is equal to 1, M hanya boleh ada 3 value ni saja. M can only be -1, 0 and +1. Sebab itulah positive 2 tidak diterima. Question C. N dia adalah 1. So, when N is equal to 1, L will be 0. So, kita check. Kalau N dia 1, so N 1, betul. L dia tulis 1. Kat sini L kita hanyalah 0. So, L dia salah. So, bila ada kesilapan di sini, ini membawa maksud quantum number ini adalah unacceptable. So, sekarang nak buat reason. So, dia salah kat mana? Salah dekat value of L. So, L is equal to 1 is not acceptable. Kenapa dia tidak diterima? Sebab because when N is equal to 1, L can only be 0. Sebab itulah L is equal to 1 tidak diterima. The last one is orbital. Perkataan acceptable and unacceptable ni boleh juga ditukar dengan perkataan allowed and not allowed. Determine whether the orbital below is allowed. Explain the orbital which is not allowed. Yang pertama 1D. So 1D, N dia adalah 1. So when N is equal to 1, L will be 0. So ini membawa maksud N1, L0 adalah orbital 1s. So pada N is equal to 1, hanya ada 1s orbital. So 1D orbital ada ke tak ada? Tak ada. So maksudnya ini adalah not allowed. Okay, so macam mana nak explain? When N is equal to 1, L is 0, which is 1s orbital. Thus, 1D is not allowed. Macam tu cara explain. Kita tengok yang kedua pula, 4s, maksudnya N dia 4. So, when N is equal to 4, L will be 0, 1, 2, and 3. And 4, L0, 4s. And 4, L1, 4p. And 4, L2, 4d. And 4, L3, 4f. So, 4s ada tak? Ada. So, orbital ni adalah allowed. Thank you for watching.